Mga kaigsunan ko na ni Kristo, katawhan sa Dios, kanatong tanan nga niya karon maayong buntag sa tanan. Mayong buntag usab. Hinumdum ko sa istorya ni Bishop Abed. Kaya usa ka lalaki nga ulitaw, nagpunay og simba og ampo kay naa siya gipangayo sa Ginoo. Nga sa sige niya og simba, magsige siya og sambit sa Ginoo. Ginoo, padag-a in taon ko og swertres. Hatagi ko og numero. Sige siya og ampo pila ka Domingo hangtod sa naabot sa katapusang Domingo sa buwan. Ikaupat nga Domingo dihay ni honghong niya sa dihang nagtambong sa og santos nga misa. Ang honghong nagaingon 493. Ug sa diha nakadungog sa honghong, iyang gikuha tanan iyang mga tinigong, pati itong mga alkansiya niya nga gihulog-hulugan niya, gibuak niya, kay iyang gitaya tanan, iyang gipatad tanan, 493. Ang resulta, 1, 2, 3. Wa in taon siya madaog, ug sukad ni adto, wa na gyud siya mo simba, wa na gyud siya mo ampo, kaya ang gipangayo wala ihatag sa Ginoo. Mga igsoon, matag-usa ka nato no naabutan ini. Kana bang nagpunay ta o nagsigi ta og ampo sa Ginoo, pero hangtod karon wa pa gyud ihatag sa Dios. Mo nang uban nato nagluod, wa na mo tambong santos nga misa, dili na mo ampo, ug dili na mo tuo sa Ginoo. Kay gumikan sa atong kayubos sa Dios nga Ginoo, dugay na mo musik ampo ni ini, pero hangtod karon wa pa manimo ihatag. Na siguro nato ang uban nato nga nag-ampo nga Ginoo. Nagsige na ko pamisa sa simbahan, nagsige ko apil sa Don Rosary, nagsige ko og novena, iserbisyo ko nimo. Hangtod karon mao gyapon among sitwasyon. Siguro matagusan nato karon nagsige og ampo 25 na katuig, 50 na katuig, nagsige tag ampo nga madato ta. Pero hangtod karon nag-abot ang atong mga loan. Daghan tag mga utang. Sige kung ampo Ginoo nga madato wa magyapon nga madato karon nagkadaghan hinon ang akong utang. Nagkadaghan na taon ang akong mga bayronon. Unsa ba ni Ginoo? Mangluod na gyud ko nimo. Ay mga ingani bitaw. Bitaw mga igsoon, atong nadungog dinhi sa ebanghelyo nga adunay usa ka huwes ug usa ka byuda. Unya ang huwes walay pagtahod sa Dios ug walay pagtahod sa isig ka tawo. Pero ang usa ka byuda nagsigi ug balik-balik sa huwes nga tabangi in taon ako nga masulbad ang akong kaso. Unsay gibuhat sa huwes, nahala oy sa amok man kayo ka, tabangan ko ikaw. Pero ang pagtabang sa maong huwes di sa ebanghelyo, dili tabang nga kinasing-kasing, kung dili tabang nga gitawag nato og pugos. Napugos ta siya. Kay matud pa sa mensahe sa itong ebanghelyo karon, nagpunay o nagsigi o balik-balik ang byuda. Na sa ato pa ang huwes, ikapuyan siya o gisamutan, mao nga iya na lang itabangan. Kana bitang usahay no na ay manuktok nato nga mangayo og tabang. Siguro ang atong mga kumare o mga kumpare magsigi og tuktok og sige og chat nimo. Ang unang i-chat ana mangumusta. Nga ikaw nga nakaswito sa kinaiya sa imong isikataw, nganong nangumusta man nga dili man mitik chat. Kay naay panginahanglan. Nga pag pangumusta kana mare na kay 3,000 diha. Pabaylua sa kubi. Ako lang bayran inigapot sa kong lula gikan sa Saudi. Kanya wag kay lula gikan sa Saudi.
O niya, pagkaugma, mag-follow up na dayon siya. Mare, gusto naman ang akong gichat ni mo gabi nga ikaw, di gihapon ka mo tubag. Nga pagka ikaduhang adlaw, Mare, narago ko gichat ni mo itong aging gabi Grabe tao nga, after mga 5 niya nga mga message or chat, imo na lang gipabaylo. Unsa man imong GCash account kaya ako lang kasindan sa mukha nimo. Sige na. Usahay na ata ni ana ba? Kana mga tumaysuon nga nanginahanglan og tabang, nangayo na to og tabang, magsigi og punay, magsigi og balik-balik, og pahinumdum ka na to nga nanginahanglan sila. Pero unsa atong buhaton, nahala oy sige o sa mukha ni moy. Hatagan na lang tika. Pero kanang gitawag na to, hatagan na lang tika. Napugos kita pagtabang kanila. Naunta tay ikatabang, pero kay tungod nagsige man siya o balik-balik pagpangayo. Panghangyo, napugos na lang kita sa pagtabang kanila. Mga igsuon, din sa Ebanghelyo, nagpahinumdum ka na to, nga bisan nga wala kitay ikatabang nila, pero atong hinumduman nga naatay oras o panahon nga ikahalad kanila nga tabang. Bisan wa tay ipabaylo nga kwarta, pero kung mahinumdum kita nga sila nagsige og balik-balik, nagpakiluoy, naghangyo, naon tatay kasing-kasing nga malumo ug maluluyon nga andam og tagana nga mutabang ni tunay daghang paagi sa pagpagtabang, pero usahay magkawang kita ni ini o usahay magpugos kita o pagtabang kanila kay gisamukan ta. Mao nga kung kita mo tabang dili unta nga mutabang kita kay tungod gisamukan ta, kun dili mutabang unta kita kay tungod nalipay ta nga mutabang ngadto kanila. Mao bitan uban magsigi pud og pangayo og ampo, pero atong hinumduman nga kining atong gipangayo pamalandungan usab nato nga kini ba makahatag og kalambuan sa gingharian sa Dios, makahatag ba og kalambuan dinhi sa atong pamilya ug bisan sa atong kaugalingon. Kay basig ang atong gipangayo kutobra sa gitawag nato atong kaugalingon ug makadaot usab sa atong isig ka tawo ug dili usab kabubuton sa Dios. Pananglitan karon ikaw na ninyo ka nga 80 or 90 na imong edad, nya nagsigi ka og pamisa og nobina nga hatagan mong anak sa Dios. Di na mahimo. 80 og 90 ikaduha na mo nagminopos, mangayo pag yun mong anak sa Ginoo. Father, tabangin ta kung ampo, Father nga hangtod karon wa gyapon mi tagayg anak sa Ginoo. Pero inoon, wa may posible sa Dios. Pero ato hinumduman nga, kabubuton man sa Ginoo. Nga, 80 o 90 ng imong edad niya, mangayo pa ka og anak sa Dios. Wala og apiki na. Mawita na pag-ingon kani adto nga, usahay kaning atong gipangayo, sukwahi sa atong kinaiya, sukwahi sa atong kaalam, ug sukwahi usab sa atong gitawag o kinabuhi. Mapita na magsigita o ampo labi na sa mga bana or asawa baron. Moingon ang asawa nga Ginoo, hatagi na unta kong guwapo nga bana. Kay kaniya kong bana Ginoo ilis din na ni kay perti katungason ang naong dili ikasuroy og ICM. Grabihan. Nangugat na lang na imong liog, sige o pangayo og ampo sa Ginoo dili gyud na ihatag sa Dios. Kay mao nay kabubuton sa Ginoo nga gihatagan ka uban na sama ni ana. Ang pananglitan ko gibag-ohon na ang naong sa imong bana, mura na og si Coco Martin. Mugapo na og kalit. Kaya imong sa ikaw nga asawa unsa may imong bation? Daghan na kag problema. Kay magsige na ka og selos kay daghan kay maibog sa imong bana. Daghan kay mo tintal sa imong bana tungod sa kagwapo. Antusa lang mo na imong bana o ingana na iyang panagbuhay. Kaya makalangit yun na siya. Moingon ta Ginoo, sige ko og ampo. Pero nga no man, nga na ako'y silingan,
dato kaayo, basko kaayo, way sakit. Pero dato kaayo, nga dili gani mo simba. Ako kanunay ko, sige simba, pero kabos gyapon ko karon, daghan pa ko gipangbati sa akong lawas, daghan pa ko utang. Dugaya po na mamatay ang silingan, Ginoo nga dato. Daghan tong mga pampo, hindi na pag-ampo, no, tunglo na na. Usahay masina ta sa atong isig katao nga way simba-simba, way ampo-ampo, pero daghang kwarta. Way simba-simba, way ampo-ampo, pero maayong panglawas. Nya kita dinhi nga nagsige na og simba, nagutang-utang, naghabal-habal, og sakay, og bao-bao, aron mo simba lang o tambong. Wa gyapon tama dato. Mayo nga Ginoo, gidi malas gyud sa akong kinabuhi, no? Malasa sa akong kinabuhi. May pa sila. Way Ginoo, pero dato kaayo. Ako inoon nga puno sa gugma sa Dios, puno sa gugma sa simbahan, nagpabiling kabos. Nata sa ni anak karang konsepto, swerte kaayo sila, nya ako malas. Pero sa mata sa Ginoo, walay swerte, walay malas. Kitang tanan, gipanalanginan gayod sa Ginoo. Kay istorya sa duwa ka magkumpare nga dugay na sila wa makita. Pero dihay gayon nga nag-abot yun sila dito sa terminal sa bus. Ingon to usa ka kumpare, pre, nalipay jud ko pag-ayo kay nakikimamat yun ta. Dugay na ko nga wala kakita nimo. Mangumusta ko nimo, pre, kumusta naman ka? Ningon po diyang kumpare, nalipay po ko, pre. Kaya nahimamat po ta pagbalik. Pero sultihan ko ikaw, pre. Okay ra ko, pre. Naninjo na intawon ko. Ningon po tiyang kumpare, yahaya ni mo kay naninyo naman ka. Sa hayahay nga. Swerte kay ka, pre, kay naninyo na ka. Ako, pagi ko na naninyo, napabilin pa ko nga single. Nagsige pa ko, pangita o mga batche, nga mohigugma ka na to. Pero ikaw, naninjo na ka, swerte kayo ka, pre. Ningon po yan, kumpare, ay swerte, malas hinoon. Sa nga naman, naminyo lagi ko, pero batik man kay naong ako napangasawa. Ningon siya, haskan di malasa, din mo, naminyo manggaling ka, pero batik man kay naong imong asawa. Malas kay ka, pre. O ningon po yan, kumpare, dili, swerte gihapon. Kaya nga naman, bahalag bati siya naong dato man kaayo, daghan man kay kwarta. Swertihan ni mo, pre, ay, sa swerte, malas gihapon. Kaya nga nung malas man, dato lang kayo, daghan ko kwarta, pero tihik man kayo, di man manghatag. Haskang di malasa ni mo, pre, ay, hay malas, swerte gihapon. Kaya nga naman, bahala siya tihik kayo pero iya man kung gitukuran o dako kayong bay. 4 stories nga bay. Sa swertihan ni mo priyoy kay hatagan o gitukuran mo kang dakong bay. Ay swerte, malas gihapon. Sa nganong malas man, ang kay nasunog man ang balay. Sas kang di malasa ni mo pre, kay nasunugan man kag balay. Ningon po rin kumpare, swerte gihapon. Sa nganong swerte man nga nasunugan man kag bay. Ang dili swerte nga naapil magsunog ang akong asawa. Swerte na masunog ang asawa. Ay, kumidya na mga asawa. Pero maigsoon, sa Ginoo sa mata sa Dios, walay swerte, walay malas. Kitang tanan, gipanalanginan, gayud sa Ginoo. Kitang tanan, gigrasyahan, gayud sa Ginoo. Magpunay kita, o paghangyo, o balik-balik kaniya, ampo aron ihatag ang ato mga panginahanglan o katuyuan o kini makahatag usab sa kaayo sa atong kasing-kasing kinabuhi o makaayo usab sa atong isig katao. Amen.